आसुन वीडियो के स्टार्ट करमा और आगे को संगे भेटामा आज्ञा जुहार बेले आज्ञा गोला हप्ता अपेक्षा ये हप्ता रे का नुआ कलेक्शन आसीची गोलाप तो बोर साल स्टार्ट करतेला आज्ञा लेकिन इधर शान साल स्टार्ट कर जे पूरा बिहार ले शान नो निगरे बोर तक 700 वाला भी हमन होचे लेकिन 700 नो स्टार्ट हेसे लेकिन हाँ। तो 700 नो स्टार्ट नहीं करो हाँ। 1600 नो स्टार्ट कर मजे कि नहीं हाँ 9000 टका तक पूरा 9000 तक जीवा 9000 टका तक तो आपण माने वीडियो के फास्ट होने के लास्ट तक देखुन आपण माने सब बेले सब वीडियो रे कमेंट करछन मोबाइल नंबर एड्रेस माने ऑनलाइन रे दोचन कि ऑफलाइन रे दोचन जेनटा भी आपण को डाउट किछि रहउचे माने आपण माने जानि पारबे जे नंबर दिया होउचे होलसेलर आज्ञा कर फास्ट होने के लास्ट तक सेठी आपण माने कॉल करबे तो सब किछि जानि पारबे बेले या वीडियो स्टार्टिंग रे किछि मेसेज देबा कि चाहू छ ना हमर YouTube फैमिली को हाँ आया मेसेज ही रहेगी तमने बहुत टे कस्टमर एंती होजन जंटा कि बिना कॉल करी भी पले होजन हां आउ एंती तो ऑनलाइन पेपर बहुत जन करजन एंती बहुत टे कस्टमर होजन जंटा कि बड़ बाजार पले होजन लेकिन हमर जगह रे बड़ बाजार नुय आइया बड़ बाजार 2 किलोमीटर रख के दुर्गापाली कानीजुरी आपण हमको कैंसिन भी आसला बेले काहे खाली कॉल ले कर देबे कि हमें आसु जो कहबे मुई पूरा मोर लोकेशन सेंड लोकेशन टा व्हाट्सएप रे सेंड कर देमी आ हे लोकेशन हिसाब भी आसी पारबे या तो आपण जदी गुणेश्वर बाबा मंदिर तो काके भी पहुंचाबे आजकल सब जन गुणेश्वर बाबा मंदिर सेंड के भी आसी करी मते कॉल कर देबे मैं आपन को नै जीबी अच्छा अच्छा अपन रिसीव करिवे चलो ठीक है तो वीडियो स्टार्ट करमा तो आज ही आगे अगर जनता कहले माने सस्ता महंगा सबू देखाबे तो स्टार्टिंग आगे सस्ता नु करूछन हां आज्ञा अच्छा देखुन ई कलेक्शन टा देखि पाछन थान कलेक्शन है देखुन पूरा काम देखि पारछन इटा केते रेंज रखिछन 1600 आज्ञा 1600 टका आज 1600 रु 9000 तक जीवा 1600 ରୁ 9000 ଟଙ୍କା ठीक 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 तो आसबा आज्ञा इटा भी आसबा 1600 रे देखुन 1600 रेंज रे इटा आसुचे देखुन जहां 1600 रे नहीं पूरा ये साइज करी थोन जेंता देखबा के बढ़िया लागबा स्क्रीनशॉट नेबा के भी सुविधा हेबा देखुन इटा भी पड़बा 1600 टंका देखुन आर गुटे मस्त कलर सब थी डिजाइन अलगा अलगा आ कलर अलगा अलगा सब कैंसिरा भी नेबे 1600 रे नेबे कैंसिरा भी पसंद लागबा या टिक टे मार देबे आ मोर व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही जे हेनु पठे देबे हमें इधर पूरा फुल फोटो पठे के साड़ी भी पठे देबो ऑनलाइन रे कहबे ऑनलाइन रे घर के आसबे बोले भी आ सुविधा है ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा बोलो ठीक नेक्स्ट रेंज रो कलेक्शन देखमा देखो ये 1700 टका के 1700 टंकार वैरायटी नहीं देखुन तो यहाँ दे बहुत माने तिहार परब स्टार्ट हो जिबा देखुन तो रथ यात्रा परे परे तो आपण माने ई सब कलेक्शन घिनबा के चाहूचन इटा समिया है आपण माने घिनी रखुन इधर जुड़ी भी ऐसे है जुड़ी भी आसुचे सबकर जुड़ी है सबकर जुड़ी नहीं 1700 देखुन 1700 टंकार कलेक्शन माने वैरायटी माने सब देखुन सब जुड़ी जुड़ी हिसाबे अच्छे आपन को खाली गुटे गुटे सैंपल देखा होचे देखुन आपन को जेन साड़ी भल लागुचे सेथि स्क्रीनशॉट मारबे और सेतार ऊपर गोटे टिक टे मारी करी आगे कर व्हाट्सएप नंबर थी सेंड कर देबे देखुन वैरायटी माने ई सब 1700 रेंज रे आसबा देखुन बहुत टे वैरायटी अच्छे इटा गोटे देखुन इटा ही पड़वा 1700 सब 1700 सब 1700 ठीक तो इटा देखि नेले फाइनल आइया हैला 1700 रे यादे हम टिके ऊंचा दाम की जिमा के ऊंचा के जिमा 2200 टका 2200 टका नहीं ठीक देखमा केनता कलेक्शन बाहरीबा 2200 रेंज रे अच्छा 2200 टका आसबा हाफ हाफ वाला ना हाफ हाफ भी आसबा इता सिंगल डिजाइन में कितना होचे अच्छा 2200 वाला हेटा भी देखे देमी ठीक देखुन मात्र 2200 टंका अच्छा 2200 रेंज रे जहां आवा हमको शॉर्ट टाइम रे देखुन हमें वीडियो के बेसी लंबा नहीं करूं शॉर्ट टाइम रे बेसी कलेक्शन कवर करमा इधर भी जुड़ी कहले सबकर जुड़ी माने भी बारी भाई मिल जीवा बाहरी जीवा 2200 रेंज रे ये सब 2200 देखुन यहाँ दे अपन माने जहां देखबे सब 2200 रेंज रे अच्छे देखुन इधर भी 2200 है 2200 टंका तो गोल किछि दिन आगरु ए दिने के 2 दिन आगरु गुटे वीडियो पोस्ट करथिले से वीडियो जदी नै देखिथिले अपन माने पक्का देखबे से तार लिंक टा मैं डिस्क्रिप्शन दे देमी देखुन इटा आसबा 2000 टका इटा 2000 हां अच्छा देखुन इटा 2000 इधर भी जुड़ी कहले जुड़ी मिली जीवा आपन को अच्छा इतर भी जुड़ी मिली जीवा नहीं मात्र 2000 2000 देखुन फुल वर्क कलेक्शन है और सब आसबा 2200 टका रे कहीं जे ये सब आसबा 2200 इटा भी 2200 तो ये 2200 यूनिक पैटर्न देखुन देखुन 2200 और देखो इटा तार जुड़ी नहीं 2200 और देखुन गुट्टे के नेबे तो 2200 है आपन को माने जुड़ा दरकार एकदम मिलबा देखुन 2200 रेंज रे आसुची देखुन इटा ही पड़ो 2200 ई माने मयरी पैटर्न देखुन 2200 टंका
আর এটা দেখুন দেখুন এটা আউ ভাল লাগা দেখুন এটা পুরা দেখুন ময়ূরী pattern খুলিকি আছে। দেখুন ময়ূରୀ পয়েঁতি যেনতা মানে ডিজাইন থিସି হেমতি হি পুরা ইথি কাম ହେଇছে দেখুন 2200 রেঞ্জ আসুছে আউ দেখমা তারপরে 2300 নিকি মাইয়া আর 100 কা সব কা দেখুন এটা আবার 2300 2300 রেঞ্জ রে আসবা আপন মানে দেখুন মহঙ্গা মহঙ্গা শাড়ীর ডিজাইন ହେଇছে এটা বি দেখুন 2300 এটা বি 2300 পড়বা সবু কলেকশন আপন মানে আরাম সে দেখুন আর গোটে ই কলেকশন দেখুন ওয়াও বহুত বঢ়িয়া কাম ହେଇছে বহুত সুন্দর লাগুছে মাত্র মাত্র 2200 টঙ্কা 2300 আଜ୍ଞା 2300 আচ্ছা সরি এটা যাহা দেখুছো 2300 না 2300 আচ্ছা 2300 দেখুন এটা বি 2300 এই রেঞ্জ রে এটা বি আছে জুড়ি কইলে জুড়ি মিলি যাবা মিলি ଯିବା আচ্ছা 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 ঠিক দেখুন কলেকশন মানে ভ্যারাইটি মানে দেখুন পুরা 9000 तक आज ये सब ভ্যারাইটি কভার করমা 2300 नहीं 2300 আଜ୍ଞା अच्छा এটা গুড দেখুন 2300 2700 2800 वाला এই শাড়ি দেখুন 2300 রেঞ্জ হেই যাইছে আর গুটে দেখুন মস্ত কলেকশন দেখুছন ইতা রেঞ্জ বি 2300 2300 আଜ୍ଞା হেই 2300 দেখুন 2300 রেঞ্জ রে আছে কলর অপশন भी বাহি যাଉଛି अच्छा अच्छा ই প্যাটার্ন नहीं কলর অপশন দেখুন বাহি যাଉଛି 2300 রেঞ্জ রে আসুছে 4-5টা কলর ভেরিয়েন্ট মিলি এসি ই প্যাটার্ন রে নেক্সট দেখুন এটা ବି 2300 এটাই পড়বা আপনারকু 2300 রেঞ্জ রে আর দেখমা কেনটাটা বাহারিবা কেনটা ইটা কেন এটা ବି 2300 2300 নেই বহুত সুন্দর কালেকশন দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন মাত্র 2300 রেঞ্জ আছে আর গোটে এই কালেকশন এটা ବି দেখুন 2300 ওয়াও মানে দিল মানে ডিজাইন রে সবটা কাম হয়েছে দেখুন মিলন সবটা পুরা ভলসে দেখুন কেনা কেটা ডিএন ବି আসি দেখুন পুরা ভাল হবে দেখুন মাত্র 2300 টঙ্কা দেখুন আরামসে আপনার মানে সমস্তে ঘিনি পারবে নেক্সট আউ কাଣା বাহারিবা আଜ୍ଞା ডবল ধরি 2400 ଟଙ୍କାରେ ডবল ধরি 2400 2400 দেখুন মানে 2800 রে মার্কেট রে আসিছিলা পহেলা এবে 2400 টঙ্কা হই যাইছে 2400 দেখুন ডবল ধরি কলেকশন 2400 টঙ্কারে দেখুন 2400 টঙ্কারে ডবল ধরি ভ্যারাইটি আপন মানে দেখুন কেতেটা কলর আসুছে কেতেটা ডিজাইন আসুছে সব কিছু আপন মানে দেখুন এটা সব 2400 পড়বা তারপরে কিছু গোটে নয়া ভ্যারাইটি দেখুন 2500 আর সপ্তাহ থেকে আচ্ছা আচ্ছা সবটা কাম সঙ্গে এটা 2500 পড়বা মাত্র 100 কা মাত্র 100 দেখুন 2500 টঙ্কা ইথি লেকিন আপন মানে ব্লাউজ পিস নাই পাউন পাখাপাখি 3000 উপরে নেলে 2800 রু 3000 নেলে আপন মানে পাইবে ঠিক দেখুন কলেকশনটে বহুত সুন্দর কলেকশন দেখুছন এটা 2500 এটা 2500 আর 100 কা আর কাম भी হেভি হইছে আপন মানে ভলসে দেখুন মাত্র 2500 টঙ্কা ঠিক বিনা ব্লাউজ পিস वाला এটা কলেকশন আর গোটে নয়া প্যাটার্ন নেকি নয়া প্যাটার্ন দেখুন বহুত বড়িয়া টেরাকোটা আর সবটা টেরাকোটা আউ সবটারে ঘর দিয়ে নিছে নাই হ্যাঁ ঠিক 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 এটা ବି 2500 2500 টঙ্কা তো আউ দেখুন বহুতে কলেকশন আছে গুটে ভিডিওরে কভার করমা দেখুন কেনটা বাহারিবা আয় দেখুন বড়িয়া নীলি কলর কলেকশন দেখুন দেখুন ইথি কেনটা কাম হইছে মেহেন্দি इधर ब्लाउज कपड़ा भी आसबा आଜ୍ଞା আচ্ছা ইথি ব্লাউজ পিস আইবা ब्लाउज पीस भी आस এটা থান কলেকশন थान कलर থান কলেকশন দেখুন আচ্ছা এটা আমাকে কেতে রেট পড়বা 2700 2700 দেখুন 2700 রেঞ্জ রে ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি আসুছে আউ দেখমা দেখুন ব্লাউজ পিস কলেকশন এটা বি পড়ো আপনারকু 2700 প্লেন ধরি वाला है ফুল বডি কাম দেখুন আর আঁচল সাইড দেখুন 2700 রে ব্লাউজ পিস কলেকশন মিলুছে দেখুন দিহি সার আপনারকু পানপত্রি ডিজাইন মিলবা এটা বি থান কলেকশন है আর ইথি আপনারকু ব্লাউজ পিস অ্যাটাচ মিলবা এটা কেতে কহুছন 2700 মাত্র 2700 রে ব্লাউজ পিস অ্যাটাচ শাড়ি দেখুন মাত্র 2700 তারপরে যে মাইয়া 3500 টাকা দেখুন আমি ইহাদে আউ কিছু নয়া কলেকশন দেখামা আর ইথি বহুত বেশি কাম হয়েছে আপনারা দেখি পারছন আর সবু ডিজাইন দেখুন চমকুছে আর দেখুন কেতে ফাইন ওয়ার্ক হয়েছে আপনারা দেখুন পুরা ভলসে দেখুন আঁচল সাইড দেখি নেলা বডি সাইড তো এনতেই কাম আসবা নেই হয় দেখুন দিহি সারা এনতেই ফুল বডিরে কাম মিলবা এটা কেতে কোচন কি 3500 3500 ঠিক দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর কলর इधर भी ब्लाउज कपड़ा आसबा आଜ୍ଞା দেখুন এটা ডার্ক কফি আপন মানে ব্ল্যাক নাই ভাববে ইথি বি আপনারকু ব্লাউজ পিস মিলি যা দেখুন কেতে কହୁছন 3300 টঙ্কা আর দেখুন এটা হাফ মডেল এটা भी हाफ मॉडल इधर भी ब्लाउज कपड़ा आबा 3300 3300 ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আসুছে হাফ ডিজাইন রে শাড়ি হইছে
আর এটা দেখুন এটা भी 3300 3300 ব্লাউজ পিস সাঙ্গে ব্লাউজ পিস संगे আচ্ছা সুতা ধরি কলেকশন है ঠিক আর গোটে 3300 3300 দেখুন ভ্যারাইটি কম টাইম রে বেশি কলেকশন আপন মানে দেখুন যেনটা ভাল লাগুছে আপন মানে ফটাফট সিলেক্ট করুন 3300 টাকা পড়বা আর দেখুন ভিডিও নুহে সরে কলেকশন বহুত বাকি আছে 3300 টাকা পড়বা তো দেখমা এমতি বছা বছা কলেকশন মানে এটা গোটে দেখুন বঢ়িয়া কলেকশনଟେ দেখুছন মন ধ্যান ଦେଇକି ଦେଖିବେ ব্লাউজ পিস কপড়া হেবা এটা গুটে পিস আছে যে পহলা অর্ডার করবা তাকে দেই পারমি আচ্ছা দুই নম্বর পিস অ্যাডভান্স भी रखा পারে ফুল রেয়ার কালেকশন দেখুন মাত্র সিঙ্গল পিস है পহলা অর্ডার করুন পহলা পাইবে ব্লাউজ কপড়া भी আসবা আর দেখুন আঁচলর বাঁধ কাম দেখি দিলে বডির বাঁধ কাম দেখুন এটা কেতে লগাবে 3300 খালি 3300 টাকা পড়িଯିବା তো দেখমা আউ কিন কিসমর শাড়ি মানে বাহারিবা এটা হচ্ছে 3500 আইয়া 3500 টাকা এটা পড়িଯିବା দেখি পারছন সবু ডিজাইন ভ্যারাইটি দেখুন আগে করে খালি বাছি বাছি আপনাকে ভ্যারাইটি মানে দেখুছন দেখুন ই ভ্যারাইটি এটা भी 3500 3500 বক্স প্যাটার্ন রে ওয়ার্ক ହେଇছে দেখি পারছন আর 3500 দেখুন 3500 নেক্সট আর গোটে ভ্যারাইটি দেখুন 3500 সবু নয়া নয়া কালেকশন আপন মানে দেখুন ডবল দড়ি সাইজ ব্লাউজ কপড়া भी এটা তো সে 2400 রে নাই আছে এটা নাই টিকে ଅଧିକା পড়বা এটা ব্লাউজ কপড়া वाला है ব্লাউজ পিস वाला है আর কাম भी দেখুন কেতে ଅଧିକା ହେଇছে বহুত ଅଧିକା ହେଇছে কাম তো আমার লাগি এটা কেতে রেট রখিছন 3500 3500 টঙ্কা ইতার রেঞ্জ রখিছন দেখুন 3500 দেখুন ডবল ধড়ি রে আসুছে ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আসুছে 3500 এটা भी 3500 মস্ত কলর ম্যাচিং হয়েছে দেখুন আর ডিজাইন भी হেভি হয়েছে ব্লাউজ পিস সাঙ্গে 3500 পড়ুছে দেখুন আসিগলা এটা কেতে 3600 আট কোটি পলা 4000 টাকা বিকুদ নাই জানি এই যে 3600 দেখুন 4000 প্লস থিলা 2 মাস আগরু দেখুন ইহাদে আপনাମାନଙ୍କୁ 3800 পড়ুছে 600 আଜ୍ଞା 3600 ক্লিয়ার ক্লিয়ার আଜ୍ଞା হেলে দেখুন ইতি গুটে মানে আপনাମାନଙ୍କୁ হেভি ওয়ার্ক মিলুছে ই জিনিসটা ধড়ি সবটা ই ধড়ি সবটা তলে भी আছে আর উপরে भी আছে 3600 আଜ୍ଞା 3600 ফাইনাল পুরা ফাইনাল আଜ୍ଞା ঠিক তো ইহাদে আমি কিছু উঁচা দামর কলেকশন দেখামা ধীরে ধীরে করে পুরা উঁচা দাম কি জিমা দেখুন সুতা ধাড়ির ই কলেকশন দেখুন এটা ভলসে আপনার দেখি দিন মানে সিধা আড়ু আজ দেখুন বহুত সুন্দর কারিগরি হয়েছে সব হাতে বুনলাটা এটা কেতে পড়বা 4500 মাত্র 4500 টাকা দেখুন তো যেতকি সম্ভব হওয়া হেতকি আমি এই গোটে ভিডিওরে কভর করমা এতকি সারা কলেকশন তো গোটে ভিডিওরে কভর করি নাই হুয়ে দেখুন ই কলেকশন কি আঁচলর বাঁধ কাম দেখলে বডির বাঁধ কাম দেখুন এটা কেতে লগাবে আমকু 4000 টঙ্কা ঠিক তো দেখমা আউ গোটে কলেকশন তো দেখুন এটা ই দেখুন ই শাড়ি মিলন সবটা সাথে আপনার বহুত বড়িয়া আপনার পেপর ডিজাইন মিলুছে দেখুন পুরা হাউ করুছে ব্লু হোয়াইট ব্ল্যাক রে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন ই শাড়ি দেখুন কেতে কହୁছন 4500 আজ্ঞা এটা যেন 4500 বতৌছন কারণ এটি 4500 আর কম নাই হুয়ে ভেল আজ্ঞা এটা তো পহলা যেতেলা আসিতলা আজ্ঞা আমি 5500 টাকা বিকুଥିଲି হ্যাঁ পহলা যেতেলা আসিতলা তারপর 5000 বিকলি ইয়ান তো এই ভিডিওরে 4500 ইয়ে বাবা রে বাবা মানে কাম भी দেখুন আর সম্বলপুরি শাড়ি তো যেন সুতা বল বারছে বল সুতা দেবে বলে টিকে রেট भी পড়ছে আর সম্বলপুরি শাড়ি যেতকি মেহনত রে আজ্ঞা সেতকি পয়সা রে এক নম্বর যেনতা কাম হেনতা দাম ঠিক নেক্সট আমি দেখমা আউ কাଣା বাহারি ଯିବା দেখুন দেখুন সবু কলেকশন মানে আপন মানে আখি সামনে দেখুন যেনটা ভাল লাগুছে সাঙ্গে সাং আপন মানে সিলেক্ট করুন স্টক আউট হেবার আগ্রু দেখুন আঁচল কাম দেখলে বডি সাইড দেখুন পোটা মডেল কলেকশন তার বাদে বাঁধর পুরা কাম দেখি পারছন এটা কেতে লগাবে 5000 টঙ্কা দেখুন ডবল নর্তকী ঝুটি পুরা সবু কাম হয়েছে দেখুন ই কলেকশন কেতে লম্বা চৌড়া বক্স ওয়ার্ক হয়েছে আপনার দেখি পারছন আঁচল কাম দেখুন কেতে বড় হয়েছে বডি সাইড পুরা ভালোভাবে দেখি দেবে তো ইতার কেতে ফাইনাল প্রাইস রখিছন 5000 টঙ্কা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে তো দেখমা আউ এন্তা সুন্দর সুন্দর কলেকশন মানে দেখুন চৌড়া সুতা ধরি রুদ্রাক্ষ ধরি আর ফুল আঁচলর কাম দেখুন
বান্ধরে কাম দেখুন এটা গোটে মস্ত লতা ফুল ডিজাইন হয়েছে এইটা দেখুন কেতে সুন্দর ঝুটি ওয়ার্ক হয়েছে দেখলে লাগুছে পুরা সূর্যমুখী ফুল থুই নেইছন দেখুন এটা কেতে কৌছন মাত্র 5000 টাকা 5000 টঙ্কা ধড়ি কাম দেখুন ভলসে দেখমা তো এটা পলে আলা আজ্ঞা অস্পিনি অস্পিনি নেই লাল ধড়ি লাল আঁচল বালা লাল লাল ধরি লাল আছে দেখুন তো গলা থর নু এটা কমিছে বড়িছে কি সেইটা সেইটা আজ্ঞা 5500 টঙ্কা নেই ঠিক দেখুন আর দেখমা আউ কিছু নয়া কলেকশন উৎকল লক্ষ্মী তো বহুত ভেরাইটি আইসি আপন মানে দেখি চাহিকিরি ঘিনবে দেখুন ই শাড়ি দেখলে আমার লাগি ইতার কেতে দাম ফিক্স করেছন এই 5500 আজ্ঞা 5500 দেখুন 5500 রে খুঁজি বুলি দেখুন কাহি নাই পন উৎকল লক্ষ্মী নেক্সট আমি দেখমা নূয়া নূয়া কলেকশন দেখুন ই শাড়িটা সিল্ক ধরিয়ে পুরা দিহি সারা কাম দেখুন দীপ আপনার ডিজাইন পাইবে আঁচল কাম আপনার দেখি পারলে কেন কিসমে বাঁধ কাম হয়েছে ফুল বডি আপনার মানে ফুল স্ক্রিনে দেখুন এটা কেতে লগাবে 5500 ঠিক আর দেখমা কেনতা শাড়ি বাহারি যা দেখুন সবটা কলেকশন পেরে পেরে মডেল আপনকু মানে ডুয়েল ডিজাইন মিলবা দেখুন ভলসে দেখামি আপনকু ডিটেল হিসাবে আউ বহুত কিছু ইথি মানে এক্সট্রা হেভি ওয়ার্ক হয়েছে সেটা বি দেখামি পহলা আপন মানে আঁচল সাইড দেখি দন বহুত সুন্দর ঝুটি ওয়ার্ক হয়েছে তার বাদে বডি সাইড আপন মানে ধড়ি নু দেখুন কেনতা কাম হয়েছে সিল্ক ধড়ি আর এটা দেখুন কেনতা কাম হয়েছে এটা করে দেখুন সবটা কাম ভাগে আর ভাগে এটা পেপার ডিজাইন তো এটা কেতে লগাবে 5500 মানে 6000 तक इ साड़ी मार्केट रे मिलवाटा बहुत मुश्किल है 5500 रे मिली जाउची अरे गुटे पीस चाहिए सिंगल पीस अरे भाई जे पहला ऑर्डर देबे ताकि दी से नहीं पाई पारबे देखुन तो प्राय प्राय माने हणे नु दिखण आज्ञा करने अच्छे बेसी स्टॉक नै न अपन माने जल्दी जल्दी ऑर्डर करूँ जेंट आपन को भल लागुचे इटा किते तक पड़वा 6500 दुई फुलिया धड़ी बांध मध्य এটা ওয়ার্ক হয়েছে দেখুন মস্ত মানে ধাসু কলেকশনটা গোটে দেখুছন দেখি পারুছন তো আজ্ঞা ইতার পুরা পুরি জেনুইন দাম বতন যেটা সমস্তে আরাম সে ঘিনি পারবে আয়া পুরা ফিক্স রেট আছে 6500 6500 দেখুন ফিক্স রেট है 6500 টঙ্কা যদি আপনাকে ভাল লাগুছে সাঙ্গে সাঙ্গ বুক করেই নুন দেখুন ধড়ি সবটা কলেকশন দুই ফুলিয়া ধড়ি মানে বাঁধ কাম হয়েছে আঁচল রবি বাঁধ কাম হয়েছে দেখি পারলে বডি সাইড বাঁধ কাম দেখুন আর ইতার জেনুইন দাম কহলে কেতে পড়ো আমকু 6500 টাকা দেখুন ফুল স্ক্রিন রে কাম নেক্সট দেখুন ভায়োলেট আর ব্লু টিকে মিক্স আছে দেখুন এটা কেতে তক আসি যা 6500 দেখুন পুরা ভাল ভাবে দুই ফুলিয়া ধড়ি কাম 6500 টাকা তো আউ বি বহুতটে কলেকশন আছে আর আমার পাখে আউ বি মানে কিছু সময় আছে আমি চেষ্টা করমু আউ বহুত কিছু কলেকশন কভার করবা লাগি এটা টিকে আউ কষ্ট পড়বা আউ টিকে কষ্ট পড়বা দেখামা ইথি কেনতা কেনতা ওয়ার্ক হয়েছে যে দম ধরুন আপনার মানে ভিডিও কে ফার্স্ট নেকি লাস্ট তক দেখুন सब किसी जानी पारबे तो आपण माने जे भी आसुचन आज्ञाकर घर के आपण माने बिल्कुल भी भूलबे नहीं पहला थरे कॉल करी नेबे आज्ञाकर नंबर रे तार बादे आपण माने आइबे आपण माने केन बाटे आइबे सब किसी आज्ञा घरे बताबे तो इटा केते पड़ हमको 7000 टंका इता रेंज रखिचन आज यदि आपण माने आइला बेले बाटे घाटे असुविधा हवा आपण माने फोन करबे तो आज्ञा घरे आपण को रिसीव करिबी आइबे आज्ञा घरे आपण लगी एकिरी सुविधा रखिचन आपण माने जेबे भी आसुचन फोन करी आसुन तो आंचल साइड देखले बॉडी साइड देखुन पूरा भल भावे 6 धड़ी रे ई साड़ी हिचे इटा केते कहउजन 7000 भल भावे देखुन साड़ी केते चौड़ा चौड़ा साड़ी हिचे देखुन काम ये सब सिल्क धड़ी वाला है सब सिल्क धड़ी देखुन पाटो धड़ी वाला पाटो धड़ी आंचल बांध काम देखला बॉडी रो बांध पूरा भल भावे देखुन ब्लैक व्हाइट रेड देखुन दिन सारा काम इटा केते कहउजन 7000 टंका देखुन बहुत कड़ा कड़ा कलेक्शन माने अच्छे सब किसी वीडियो रे देखमा
দেখুন ই কলেকশন जेन किस्मे ହେଇଛେ ଆପଣ ମାନେ ଆଇଁକ ଲୁମିକିରି ନେବେ ତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ତ ସୋଚ୍ ଦେଖିଲି ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ କହିଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେ ବାକି ପିନ୍ଧବେ ତାନୁ 100 ଗୁଣା ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କେତେ କହୁଛନ୍ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଖମା ଆଉ କେନ୍ କିସ୍ମର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ଇ ହପ୍ତାରେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନର୍ତ୍ତକୀ କାମ संगे বৈত ডিজাইন ହେଇଛେ आँचल झुटी काम देखुन पर्दा डिजाइन कहले चले देखुन केनता लागुचे आपण माने भल से देखुन इटा केते तक पड़वा इरा 5500 5500 फुल हेवी कलेक्शन 5500 नेक्स्ट देखुन रामा ग्रीन रे केते कलर मिसला परे ई साड़ी ହେଇचे आपण माने भल से देखुन पूरा डिटेल रे आपण मानकू देखावा के मुई चेष्टा करूचे एचडी हिसाबे बॉडी साइड भल भावे देखि नमा आपण माने फोटो नेबे जदि भल लागुचे इटा हमर लई केते दाम रखिछन 6000 टंका तो नॉन स्टॉप एक दगिया आपण माने सब कलेक्शन देखुन सब किछि आपण मानकर लागि खास खास कलेक्शन माने आसीचे लिमिटेड स्टॉक है स्टॉक आउट हेवार आगरु बुक करून नाहेले आपण माने पाइबाटा इम्पॉसिबल है इटा केते खोजन 6500 सिर्फ पाटो धड़िया है देखुन पेरे पेरे मॉडल आ गोटे बढ़िया बांध होइचे देखुन ई कलेक्शनटा या बुढ़ा बुढ़ी डिजाइन हिजे देखुन बहुत सुंदर लागबा ई साड़ी भी बढ़िया काम हिचे आंचल साइड देखला बॉडी साइड देखुन देखुन केनता काम हिचे इरा बुढ़ा बुढ़ी डिजाइन कहले चले मैं मोर हिसाबे कहूजे बाकी आपण माने काना भाबुचन कमेंट करी जणाबे इटा हमको केते लगाबे 6500 टंका ठीक देखमा आउ किन किस्मर साड़ी वाओ बैक टू बैक रामा ग्रीन ऊपरे आगे करे चोट पकाउछन देखुन पूरा आपन को घायल कर दुजन इंता इंता कलेक्शन देखौछन देखि पारुछन रेड एंड रामा ग्रीन ता संगे पाटो धड़ी रुद्राक्ष धड़ी और लहरी सपटा देखुन दी सारा काम इटा केते तक पड़वा 7000 टका पड़वा देखमा आउ सुंदर कलेक्शन माने भेराइटी माने देखुन काम देखुन जेनटा भी देखबे आपण माने पूरा सांग सांग चॉइस कर नेबे इंता हिसाबे आज्ञा घरे कलेक्शन आइचन बछा बछा कलेक्शन आज्ञा घरे निजे बाछी बाछी कलेक्ट करूचन साड़ी माने इटा केते पड़वा 6500 देखमा आउ भेराइटी देखुन इटा बाप रे इटा केते धड़ी 5 धड़ी कड़ा किस्मे काम होइचे ई हिसाबे काम आपण माने कहीं देखि नै थिबे देखुन तले 3टा धड़ी मधे गुटे आर ऊपरे गुटे देखि पाइले देखुन पूरा भल से इटा केते कहउजन मात्र 6000 टंका बड़ा मुश्किल है इंता रेयर कलेक्शन पाइबाटा तो आपण माने संगे संग ऑर्डर करून देखुन चौड़ा धड़ी सूता धड़ी रुद्राक्ष धड़ी टिकली सबटा संगे आपन को ई साड़ी मिलवा आंचल बांध काम देखुन पाखु टिके देखि दोन हाथी और कलसी डिजाइन नीचे बॉडी साइड पूरा भल भावे देखुन तो आज्ञा इटा बोधे से कुचरे टिके पड़ बागी लागजे नै इटा बढ़िया कुचरे पड़बा हां आइटा दिसार पड़बा अच्छा 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 आइटा चौड़ा धड़ी केते तक पड़वा इटा 6000 टका 6000 ठीक एक्सीलेंट कलेक्शन नेक्स्ट देखुन नेक्स्ट कलेक्शन देखुन कलर कॉम्बिनेशन और धड़ी वर्क देखुन माने पूरा सफा काम देखुन पूरा सफा बुने आपण माने सब किछि डिटेल हिसाब देखुन सब बारी होउचे क्लियर हिसाबे इतार दाम हमर लई केते फिक्स करिजन 7500 आउ भी कलेक्शन अच्छे गुड गुड करी सब किछि देखमा आपण माने पूरा लास्ट तक देखुन और का कहछि जे वीडियो के शेयर करूँ काहारी पाके वीडियो नहीं पहुँचबार बोली नहीं पूछवा कथा नहीं समस्त पाखे पहुँचे दून वीडियो के केहे बाकी नहीं रहार कथा समस्त पाखे वीडियोटा पहुँचन इटा केते पड़वा 8000 टंका देखमा आउ कलेक्शन माने तो वीडियो एंडिंग हेबार समय पहुँचला न आपण माने जल्दी जल्दी साड़ी माने सिलेक्ट करूँ स्टॉक आउट हेबार आगरू देखुन अरे वाह देखुन साड़ी एंता छुईबे तो आप मैंने जानी पारबे एक्चुअली शाड़ीर क्वालिटी काना है देखुन सोच देखले डिस्प्ले थी आप मैंने बिल्कुल भी जानी नहीं पारन इटा केते लगाबे हमको 8500 8500 टंका देखुन
তো দেখমা আউ কেনতা কেনতা কলেকশন মানে আছে দেখুন ওয়াও ডবল ডবল লহরি সবটা দেখুন ফুল প্রিমিयम কলেকশন है आपण माने देखुन सार ठरिबाटा मुश्किल ही जीवा आपण माने सांगे सांग पहुंचुन स्टॉक आउट हेबा के टाइम बिल्कुल भी नहीं लगी इंता इंता कलेक्शन इटा किते कहउजन 8500 8000 सॉरी 8500 इतार दाम है देखुन इटा है किते 6 धड़ी वाला है देखुन पूरा नुआ वर्जन स्पेशल कलेक्शन है एंता किछि नहीं समस्ते व्यवहार करि पारबे देखुन समस्त को सम्बलपुरी साड़ी सूट करसी यंग एज हो कि ओल्ड एज हो इटा दाम बताबे 8500 मार देखुन पाखापाखी अरे वाह ओ भाई देखुन कलेक्शन देखुन बहुत 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 सुंदर कलेक्शन टे आगे आगे देखौछन पूरा भल भावे आपण माने देखुन आ मी काना कहमी केनटा गुटे कहबा के चाहूतली सेटा मी भूली गली देखुन पूरा धड़ी रो काम इटा केते कहजन 8000 टंका आर देखमा केनता केनता कलेक्शन माने अच्छे देखुन ई वेराइटी पूरा भल से देखुन पूरा भल से तो आंचल साइडटा देखि पारले केते सुंदर हैंडवर्क ହେଇଛେ आर बॉडी साइडटा भी देखि दउन तो इतर केते रेट कहजन 7500 टंका आउ भी बहुत कलेक्शन अच्छे सबू कवर करमा जहाँ अच्छे सबू कवर करमा गुटे भी बाकी नहीं छाड़ू सबू देखमा आउ छाड़मा तो आंचल साइड देखला बॉडी साइड देखुन पूरा पूरी आज्ञा पूरा जेनुअन दाम बताऊन जेनता समस्ते ई साड़ी के 10 टा ऑर्डर दे पारबे 8000 टंका बहुत बढ़िया तो देखमा आउ एंदा सुंदर कलेक्शन भाई साहब देखुन आपण माने बहुत जगह रे माने बड़ बड़ जगह रे किंद्री बुली देखबे तो इंता साड़ी माने देखी पारबे आउ सेनर दाम तो कहाँ कहमा साड़ी एंता माने हेइचे देखुन इंता साड़ी आज्ञाकर घरे मिलुची आज्ञाकर घरे आउ इतार दाम केते रखिछन आज्ञा मात्र 9000 टंका 9000 टंका इतार पहलानु ई वीडियो रे साड़ी के देखे दिली हां आ कोन स्टिकर लागी जे नबी नाई खुलली 10000 टंका इतार पहलानु बते दिली माने गुटे साड़ी रे हमर 1000 टंका मच 1000 टंका पूरा डिस्काउंट हां 1000 टंका डिस्काउंट रे साड़ी आपण माने देखुन अरे वाह केते सफा काम केते हेवी काम हेइछे आपण माने सब किछि क्लियर हिसाबे देखुन सबू सफा सफा वर्क कलेक्शन है आउ मुई कहूँ आपण मैंने थरे आगे घर के विजिट करूँ क्वालिटी केनता अच्छे चेक करूँ आपण मैंने सबू जानी पारबे आउ दाम तो आगे करे सस्ता ही बतौछन इटा केते पड़वा मात्र 7000 टंका देखुन आर नुआ कलेक्शन देखुन पूरा भल से और देखुन पूरा माने का कहमी और कहबा किछि ना न कलेक्शन एंता है और बॉडी साइड पैटर्न आपण माने देखुन मुझे टिके पाखु एचडी हिसाब से देखावा की चेष्टा करमी तो देखि नेले इटा केते कहजन 6000 टंका मात्र 6000 आज्ञा मात्र 6000 अरे वाह देखुन फाइन वर्क कलेक्शन देखुन छोट डिजाइन होइछे और पूरा सफा डिजाइन होइछे देखि परछन पूरा बॉडी साइड आपण माने देखुन सांगे सांग ऑर्डर करूँ इमिडिएट देखुन वेराइटी इटा कितने लगाबे हमको 6000 टंका तो लास्ट आमे आउ दुईटा कि तीनटा कलेक्शन देखमा तार बादे आज्ञा कोनो विदा नेमा आउ गुटे नुआ वीडियो रे गुटे हफ्ता परे फेर भेट गाठामा देखुन कलेक्शन पूरा भल भाबे देखुन देखि पाइले और इतार बॉडी साइड भी देखि नुन तो इतार केते रेंज रखिछन 8500 डबल सफ्टा नहीं देखुन गोटे चेन सफ्टा गोटे क्या सफ्टा बोलसन बाकी दुईटा सफ्टा ही है देखुन इटा गोटे मिलन सफ्टा रे गोटे काम होइछे देखुन बांधर काम देखुन धड़ीर बांध काम देखुन केनता केनता डिजाइन माने होइछे आंचल इटा काम देखुन 3D काम नहीं आज्ञा 3D काम देखि पारछन सब डिजाइन हाथे होइछे तो आपण माने चिंता करूँ गुटे साड़ी बनावा के बुनकर आज्ञा को केते टाइम टेकिंग लागुथुबा एटा होचे एटा रेट होचे 7500 मात्र 7500 ई वीडियो रो लास्ट कलेक्शन आजिरी वीडियो रो इटा होचे लास्ट कलेक्शन देखुन
তো ଇନୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରୁଛେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନ୍ ସବୁ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞାର କିଛି ବାକି ନା ତ ନାଇଁ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛେ ନା ସବୁ ଦିଆ ହେଇଛି দেখুন ডাইরেক্ট আজ্ঞাঙ্কর সঙ্গে ডিল করুন আর হোলসেল দাম নু ভি আপনার মানে সস্তারে ঘিনি নউন আগে ইতার দাম बताबे कि केंदा না না এটার দাম বতাবো বতাবে। এটা হচ্ছে 9000 টাকা अच्छा এটার ব্লাউজ র কাম বি ହେଇଛି अच्छा अच्छा ब्लाउज पिस वर्क ছাড়িয়ে নেই হ্যাঁ। अच्छा यार দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক ହେଇছে আর আমার লাগি এটা ফিক্স দাম বতালে 9,500 এটা 9000 টাকা 9,000 আচ্ছা আচ্ছা 9,000 ইতার দাম আছে ଆଉ ବି ଏମିତି এটা ଶାଢୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କି ଭିଡିଓରେ ବି ଶୋ କରି ନା ପାରେ আর দেখুন বাকি আছে দেখুন ନାଇଁ ଏନୁ ଏମିତି କି ଅଛି ଅଛି, ଯେନ୍ତା କି ଅଛି। ଘରକେ ଆଲେ ଭିଜିଟ କରି କରବା ଲାଗି ଦେସି হ্যাঁ लेकिन এটা ভিডিওରେ ବି ଶୋ ନାହିଁ ପାରେ আচ্ছা ঠিক কিছু কথা ବହୁତ নୁହେଁ ଶାଢୀ ଅଛି ବାକି କେ ଫଟୋ ମାଗଲେ ପଠେଇ ଦେସି হুম ଏମିତି ବହୁତ ଶାଢୀ ଅଛି ଯେନ୍ତା କି ଦେଖେଇବି ନା ଦେଖେଇବି ନାହିଁ ହୁଏ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଅଛେ ଚलो ଠିକ ଠିକ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ମୁଇଁ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ଗାଡ଼ବା ଜୟ ଆଜ୍ଞା